बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमी यअलमून बशीरन व नज़ीरन फ़अअरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रुम व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूहु व वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यूतून ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
व इम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम व मिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून फ़इन इस्तकबरू फ़ल्लज़ीन इन्द रब्बिक युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून व मिन आयातिही अन्नक तरल अर्द ख़ाशिअतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त व रबत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि खैरुम अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामह इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ुन ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन ख़ल्फ़िही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद मा युक़ालु लक इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीम वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फ़ुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबिय्युन क़ुल हुव लिल्लज़ीन आमनू हुदन व शिफ़ाअ वल्लज़ीन ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुव अलैहिम अमा उलाइका युनादौन मिन मकानिन बईद वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीहि वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब मन अमिल सालिहन फ़लिनफ़्सिहि व मन असाअ फ़अलैहा व मा रब्बुक बिज़ल्लामिल लिल अबीद इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअति व मा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा व मा तहमिलु मिन उन्सा व ला तदअु इल्ला बिइल्मिहि व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाक मा मिन्ना मिन शहीद व ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط